Majua-jua man bandu kerina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan ijapa pekam ringan bagepe man kam perpulungan si sekali enda denga ikut muat bagin bas kebakti nenda man bandu pe ikatakan kami majua-jua ibas beringi enda silakokan me pekan kebaktin pekan doa si peduakan mari dage si pesikap pesuhta guna muji Tuhan mari ras-ras kita bengket kubas kebaktin enda. Kebaktin enda ibenaken ibas gelar di bata Bapa sinjadiken langit ras doni. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si jadi juru selamat doni enda. Ras ibas gelar kesah si badia si jadi penampat man bandu. Perkuah ate ras dami ibas di bata Bapa. Anakna Yesus Kristus ras kesah si badia nemani kam gelah kenduari nari sekrasa lalap. Amin. O Tuhan di batangku, sampati aku. Arkiteken keleng atendu si tetap, kelini min aku. Mari ras-ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 360 ayat si pemena. Mari ras-ras kitar sada ibas pertoton, guna megikan kata di bata ras kitar toto. Tuhan di bata Bapa kami siringan bas kini rajan surga. Bujur isahken kami man bandu. Kerina kami anak-anak ndu nggo sikap guna dengkehken katandu. Bagaipe kemahandu guna nuri kenca. Gagah kuasa kesahandu si badia si erdahin, guna ngajari kami, gelah iantusi kami karena sura-surandu. Terpuji kam Tuhan arah katandu, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh. Amin. Mari ras-ras kita ngoge kitab Efesus bindu 6, ayat 10 waluh sehkubas ayat 20. Bahanlah si ekrina alu ertoto, mindo penampat mandibata, ertotolah ibas bukuna alu kuasa kesah. Arkiteken si erjaga-jaga, dengan tutuslah kam ibas ertoto. Ertotolah rusur guna krina anak-anak dibata. Jana ertoto pekam man gunangku. Gela iberikan di bata man bangku, kata-kata si payo, adi aku ngerana. Dengan gelapang aku ngerana, dengan empetangkas rahasia berita si meriah Sabab guna berita si meriah maka aku jadi utusan di bata. Jana ipenjarakan pe. Ertotolah karena aku, gelapang aku ngerana karena berita si meriah, bagi arusna aku ngerana. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan, ibas minggu enda, ibas wari enda,
Iajuk kita rikutkan temanta erjaga-jaga dengan tutus ertoto. Paulus nuriken kuga perbeben sini ia lamina ibas beritakan berita si meriah. Itu rikena makana perbeben sini ia lakena kita mempertahankan kini teken naman Kristus. Tentu ibas ngalakan berbagai-bagai perbeben simberat ngasup ia nurikenca. Maka namin krina perpulungan tetap erjaga-jaga. Sebab lalit upah melantar ninakin orang tua tasiadi. Janah erjaga-jaga enda ngajuk kita gela ula mekarus. Ula menggo. Tapi banci kita metenget dengan megermet. Nangdangi kai si banci jadi ibas kegeluhan ta. Erjaga-jaga enda ngajuk kita gelak ersikap-sikap. Dengan pelit perhitungan strategi si banci isikapkan kita guna mengatasi persoalan silit. Ulah siakap kai pemulus. Ibas ndahikan sada-sada dahin. Adi si pikirkan uga ulihna. Pikirkan pe kai tantanganna. Kai perbebenna. Kai kemungkinan-kemungkinan si bakal terjadi. Ibas kerina kemungkinan-kemungkinan pikirkan ka solusi kai si banci silakokan. Paulus ibas surat enda mempersingeti perpulungan Efesus. Gelahna perpulungan tetap paguh kini tekena. Dengan perpulungan pengasup mengatasi segala kerina kemungkinan si banci jadi. Sebabna pada Paulus enda ngajuk perpulungan. Gelahna ula melantar. Hal sikiti pe perlu ipertimbangkan sebab pe banci encedai perpulungan. Dengan pe ikatakan naman perpulungan maka na labo manusia si teridah ngenca siman lawanan. Tapi pe kuasa pemerintah, penguasa sila teridah, bagai pe kuasa gelap ras kesah si jahat. Engkai maka bagini na Paulus. Tentu ia pengidah maka pe salah sada si banci encedai keutuhan kini resadan perpulungan maka senjata si paguhna kalguna ngelawan kuasa iblis, kuasa kegelapan, mekapkan kini teken man Tuhan. Kai si banci silakokan, gelah ngasup jadi pemenang, gelah ngasup bertarung, padah dibata jadi ulu gegah. Dengan pe Paulus tetap ngarapkan perpulungan tutus ertoto. Sebab kalak si tutus ertoto ia kuina keterbatasanna, maka labo krina terdungina kaipe. Maka ipindau na gegah man si terbelinen. Dengan gegah na luar biasa ngasup dungi persoalan silit. Dengan pe perpulungan enda tetap iajuk gelahna ngasup ndahikan tugasna baginna. Si ngasup yang ndahikan cai harus ia ndahikan ca. Tapi sila yang ngasup ndahikan ca dibata sinampatisa. Dengan pe sinan surat enda isuratkan Paulus ibas penjara. Makatap ngekala anggap enteng man kala si ipenjarakan minter ngemis ninta ban salahna. Tapi engkai maka ia ngasup mempegegehi perpulungan
alu ngatakan ca erjaga-jaga dengan tutus ertoto. Sebab segala kemungkinan banci terjadi. Sila pikirkan kita memang katap ngejadi. Umpamana si ban sada-sada dahin. Bagai karikuban go sikap ateta. Alula si duga. Reh persoalan simbaru. La siarap banci jadi reh. Maka Paulus ngatakan ca metengetlah. Bahanlah kerina kaipe si idahikan ibas pertoton alumindo penampat mandibata. Ertoto kita sueras pengajari kesah. Maka ulas yakap kata-kata te erbahanca dibata mengubah keputusan na. Kata-kata te entah pe isi pertoton te erbahanca dibata patuh man banta. Adi ibegikan Tuhan pertotonta labo berarti Tuhan patuh man banta. Tapi kalak si patuh man Tuhan tutus mindo man dibata. Menipese. Sebab banci jadi dah kamban rusur pertotonta ibegikan dibata siakap asal si pindo mis patuh dibata dahikan nehi kaipe si ipindo kita. Ertotolah karena kerina anak-anak dibata nina Paulus. Sebab anak-anak dibata laban si talu. Ngelawan kuasa akal iblis si jahat. Adi iblis. Gawah-gawah darami si manzer ngemena. Ise si banci gas-gasina. Si tertalu kena ngemaka talu. Sila tertalu kena labo baci talu. Iyang kari talu. Makana kugama ka kita banci jadi pemenang ngelawan kuasa pemerintah bagai penguasa sila tridah kuasa si gelap ibas donienda adilakap do tridah melo terlawan bali ngeres kopit enda labo sitah kita jakena isi si ngasuk ngelawan ca ijenda mo ikatakan Paulus maka ngasup kita ngelawan sa pertoton dan ras pengendesan geluh taman dibata. Senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan. Sadahal si ikatakan Paulus ara ogenta enda. Totoken pe karena aku gelapang aku empetangkas rahasia berita si meriah. Kakin rahasia berita si meriah Salah sada sila terlalukan manusia berita karena kekeken Yesus iba si matenari. Nurikan kebenaran ras ketuhu-tuhun umputena. Sebab berita bersih meriah ni ngene, man kalak si bujur ngemaka meriah. Man kalak silat-lat labo meriah. Sebab engkai ipersingetina rusur salah dosa. Ipersingetina rusur karena kelepakan. Isikin git rusur bicara katakan rusur kesalahan. Tapi man kala singgelu bas kata dibata berita si meriah memang. Maka nina Paulus totoken aku gelapang dengan ngasup aku guna beritakan berita si meriah sebab aku utusan dibata. Maka serayan Tuhan pangatakan tuhu adi tuhu lang adilang ula abu-abu. Lain teman nangerana, lain cakapna. Lain teman nangerana, lain ukurna. Palasta tetap ku kata dibata. Kebenaran tetap si katakan benar. Sajan cara ngatakan ca alu payo dengan teng-teng. Kata tuhue pe adi teng-teng ban ngatakan sa payo ngedungna. Tapi dikata tuhuai laban teng-teng nuri kenca sontar. Makanya Paulus mindo gelahna ia selaku utusan dibatasi ipenjarakan pe terlalu kala. Enda me pemindon siarap kena. Erjaga-jaga dengan tutus ertoto maka kita banci jadi anak-anak dibata. Labo berarti penggelaran anak di bateng godung.
Adinggo ikatakan kita nak di batang gudung persoalan. Lang. Adi kita anak-anak di bata, lagu langkah pe manjagan. Pengerana pe manjagan. Rukur tentu mungkin lawa cidah kala adilah 11 kan mabagai. Tapi kala si tutus ertoto ijagana lagu langkahna. Kala si tutus ertoto ijagai pertotonna. Sebab dibatar kuasa ang kawali geluhna. Maka dikunelit pe ukur kala ilat ibas entah pe kuasa kegelapan labanci engkenai ia. Sebab kegeluhna ikawali Tuhan. Tutus ertoto harus ilakokan anak-anak Tuhan. Erjaga-jaga pe bagai. Kala siman kebiarenkan sila meteh biar. Apalagi ban dosa pelambiar. Tapi dikala si tutus ertoto ijagana lagu langkahna. Ijagana dirina sebab biar yaman Tuhan. Sebab itehna kai pesi ilakokan manusia iteh Tuhan kerinana. Makana ertotolah kita guna perberita si meriah guna serayan Tuhan. Gelahna ula abu-abu. Adi tuhu pangataken tuhu, alupayo gelah banci li ulihna. Adi salah pangataken salah, alupayo gelah lit ka ulihna. Sebab banci ngakata tuhu pe adi salah banci balkenca, banci ceda. Kata sin ceda yepe adi payo lah ban nuri kenca, baci kangka risika mabage. Kerina kita tersuruh minukurta jagai bantas skala-skala. Sebab isi pelabo banci jaga kita dila kita sendiri. Labo baci kala jagai kita jagai lagunta. Arkiteken persadan taras Tuhan. Tuhan si masuk-masuk kita kerinana. Gelah kai pesi jadi man banta ibas ngalaken berbagai-bagai perbeben. Lit benteng pertahanan ta. Makapkan kata di bata singkawali kita. Seh maka nangasup kita tetap. Geluhkan geluh ta repalaskan kata di bata. Amin ras kita toto. Pasu-pasulah o Tuhan. Kata singgo idengkehken kami. Janah kami pe tersuruh kerina ukur kami. Guna dalan kensa. Sebab Yesus Kristus Tuhan, reh kami mindo man bandu. Amin. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa idonienda. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila ersibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari. Si isu keliamen tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate, jenari ikuburkan. Nusur kudoni kematen. Pateluariken ngokeke ibasi mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi. Ngeranakan singgeluh rasi enggo mati. Aku te man kesah si badia, canahlit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas,
ibas kita ngendesken persembahan, lalap aku ngatakan bujur man Tuhan, kupuji ia la rengadi-ngadi. Tupung sisehken persembahan ta, rende kita ibas kitab dendenta nomor 420 ayat si pemena. Mari ras kita persada ibas petoton ertoto kita. Alukan kam dengan pasu-pasu nulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur kami. Pasu-pasu nulah kerina kegeluhan ngawani perpulungan gelapang cipe geluna tetap pernah leman bandu saja. Dengan kerina si iperlukan bas kegeluhan banci PR kecukupan sebab Tuhan simu nikapkan sa. Tertutupi kami manbantu o Bapa karena anak-anak kami si sekolah ras kuliah. Tambah kendu komentor dengan kepentar telah tutus ya kerina elaja. Ijagain dapat dirina dengan tetap ia ada kemalangan Tuhan. Muhammad ia orang tua, si keleng-kelengan ia arsenina rasta tua. Dengan pendal ukur kalak ilat ibasianari, bagaibe ukur na pelari ilat nandani kalak sinepan. Ijaba peringan anak-anak kami Tuhan si masu-masusa. Artotope kami nandani kesehatan kerina serayang duras perpulungan telah kerina lipas menjual-jual. Lahir sini dahi kenape, rulih, maka cukup ibas ngelitkan keperluan. Artoto kami manbantu Tuhan, karena pekan doa warisi petelukan pe, banci kerina anak-anak dumi kutisa, gelahna malam matena meriah rusul-purna, ia pe tetap nasuh, gelukan geluna, terpalaskan katanya. Kerina perpulungan dusi sakit pe lampas malam pinakitna. Khususnya pe bertua emeritus Bapak Roni Arahta. Bagai pe Bapak Lia berubah, rasna dele muel guru ginting, dipulihkan kamu secara sempurna kesehatan. Endap Tuhan mengendesan kami ras pertoton kami. Pada ulu alam abad ibas kerina pertulungan bu. Guna ngikuti pekan doa warisi ketelukan. Re kami ngendes mangbanu. Ibas gelar Yesus Tuhan si mengajari kami artoto. Ninta dagi das-das. O Bapa kami sini surga. Gelarmu ipobagian. Relah min kini rajanku. Sekelah min ratenku. Ibas doni engga bagi nisur. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendahen. Alembi salah kami. Bagi i alembi kami salah kala umpak kami. Olamin kami ibaba kami kubas percobaan. Tapi ulangilah kami ilusi ilatnya. Sebab kami kapsi mada kini raja. Ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukanlah pasu-pasu siretna hidup di batana. Ipasu-pasu jalan ikawali ibapaka. Siang ayo dibaka ersinal sal ibabulu.
Jana melias ate na meneuhan ka. Itatap di bata ku kami. Jana malam ate di bahan